नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा को नहीं पुणी एक बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। एई दिन अकाउंट को आसीबो टंका। सुभद्रा योजना को नहीं सोमवार एक बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। उपमुख्यमंत्री कहिसंती सर्वे पर जोग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। आसंता 22 और 23 तारिख रे महिला मानको तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। बाद पड़ितबा 1,70,000 महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो बोले उपमुख्यमंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मंत्री बोलिले हेबोनी कार्यानुष्ठान जरूरी। तारा प्रसाद बाहिनीपति सुंदरगढ़ रे कोयला दुर्नीति को नहीं दुई मंत्री समीक्षा करुवा बेले सरकार को टार्गेट करिसंती कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते गत सरकार रे कोयला चोरी होइचे। मंत्री खाली जाई बुलिले हेबोनी। एई दुर्नीति पाए कार्यानुष्ठान जरूरी। जो माने एई घटनार गिरफ होइचंती से माने गरीब। 22 तारिख रे कांग्रेस कमिटी गस्त करिवो। कोयला दुर्नीतिर समीक्षा करिवो। कोयला चोरी नहीं बीजेपी बीजेडी दायी कहिचंती तारा। खनि चोरी नहीं एभली मन्तव्य दैचंती तारा प्रसाद बाहिनीपति बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। श्रीमंदिर रत्नभंडार काम मासे भितर सरिबो कोयला तदारक कमिटी अध्यक्ष। श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य शेष करबा प्रसंग एने प्रतिक्रिया रखिले रत्नभंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष विश्वनाथ रथ। कहिसंती मरामती कामर पर्याय व्यापक रहिছে। भितर पाचेरी बहु परिमाण रे क्षति होइছে। सठिक समय रे मरामती काम आरंभ होइছে। रत्नभंडार मरामती काम जतनर सह करा जाउছে। एएसआई कर्तृपक्ष समस्त प्रकार जतन नउचंते। 75 रु 100 वर्ष सुरक्षित रखिबा नै एई मरामती कार्य करा जाउछि। उचित एवं उन्नत मानर मटेरियल लगा जाउछि। भीतर भंडार मरामती काम प्राय सरी गलानी। दुर्बल होइतबा 5 बीम परिवर्तन होई सारिलानी। एई बीम को स्टील बीम रे बदलाई जाइछि। बाहर रत्न भंडार काम आरंभ होइछि। प्रतिदिन 3 रु 4 घंटा मरामती काम होउछि। आसंता मास भितर काम सारिबा को लक्ष्य रखा जाइछि बोली कहिसंती रत्न भंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष विश्वनाथ रथ बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सुवर्णपुर रे दुई बीजेडी नेता गिरफ। जानतु मामला कौन। सुवर्णपुर वीर महाराजपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरफ होइतबा मामला एबे सामना को आसीचे। से ब्लॉक अध्यापक ना नारायण लोहा होइतबा सूचना मिलिছে। एहा सह जिला युव बीजेडी सभापति अशोक नंद मध्य गिरफ होइचंते। सूचना मुताबिक युवकों को माड़ मारिबा ने भयंकर उपरे अभियोग लागिছে। एही मामला रे पूर्वरु 9 जन को गिरफ करितला पुलिस बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु राशन कार्ड को ने आसिला बड़ अपडेट। नुआ राशन कार्ड जोग्य हिताधिकारी को मिलिबो। सरकार को बड़ घोषणा। जोग्य हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड। एही नुआ राशन कार्ड बंटन पाई घोषणा कले सरकार। हिताधिकारी को मिलिबो रंगीन राशन कार्ड। वीडियो म्युनिसिपल कमिश्नर इश्यू करिवे कार्ड। 20 अप्रैल सुधा नुआ राशन कार्ड प्रस्तुत करा जिवो। ब्लॉक यूएलबी अधिकारी को कार्ड बंटन वीडियो म्युनिसिपल कमिश्नर जांच पर नुआ सदस्य को शामिल करा जाई परिबो। एने खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग रो सूचना रहिछि। अप्रैल 6 तारिख राशन कार्ड सो आधार कार्ड लिंक रो समय सीमा वृद्धि करा जायतिला। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग एक अधिसूचना कहितले जे एबे जून 30 जाए राशन कार्ड सह आधार लिंक करा जाई परिबो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे काल बैसाखी प्रभाव 15 जिला को येलो वार्निंग। राज्य रो विभिन्न स्थान रे काल बैसाखी प्रभाव आज 15 जिला को पाणीपाग विभाग रो येलो वार्निंग जारी। बालेश्वर मयूरभंज कुआपथर वर्षा संभावना 2 दिन काल बैसाखी लागि रहिबा नै आकलन। सुंदरगढ़ केन्दुझर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल अनुकूल कोटक केन्द्रापड़ा बौद्ध नयागढ़ खोर्धा पुरी जगदीशपुर नयागढ़ कंधमाल गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बालेश्वर मयूरभंज को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एठारे कुआपथर वर्षा हेबा नै संभावना रहिछि। राज्य रे एबे अनेक स्थान रे काल बैसाखी प्रभाव देखिबा को मिलुछि। जा फल रे सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री तळे रेकॉर्ड होउछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अक्षय तृतीया रु कांग्रेस करिवो चासी सभा। राज्य रे कांग्रेस करिवो चासी सभा। अक्षय तृतीया ठारू कांग्रेस आरंभ करबा को जाउछि। एही बड़ योजना 30 तारिख रे कांग्रेस चासी सभा करबा को योजना करिছে। प्रत्येक जिल्ला रे चासी सभा करिवो कांग्रेस। जिल्ला रे चासी को समस्या ने आलोचना करिवो। एहा पर चासी को आंदोलन आरंभ करिवो कांग्रेस। पीसीसी सभापति भक्त चरण दास एने सूचना दैचंती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे बढ़िला 2000 ट्रैफिक पदवी। राज्य रे बढ़िला ट्रैफिक पदवी 2000 नुआ ट्रैफिक पदवी को सरकार को मंजूरी। नुआ पदवी को मुख्यमंत्री को अनुमोदन मिलिছে। राज्य स्तर रे 70 एवं जिला स्तर रे 1930 पदवी सृष्टि करा जिवो। जाको ने मुख्यमंत्री निजस्व सहमति प्रकाश करिसंती। पदवी बढ़िबा द्वारा राज्य रे ट्रैफिक व्यवस्था संघ को सड़क सुरक्षा शाखा
ଦୃଢ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହୋମୱାର୍କ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରେ ଖରା ଛୁଟି ହେବ। ତେବେ ଏହି ଛୁଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯିବ। ତେବେ ହୋମୱାର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବେ। ତେବେ ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଠାଇବେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଆସନ୍ତା ମେ 6 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଖରା ଛୁଟି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ହୋମୱାର୍କକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 2 ଯବାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ। ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଏକ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ହିଡମାରଙ୍କର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ସୁକୁମା କଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମଗୋପନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେହି ବଙ୍କରଟିକୁ ଯବାନମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟା ମନା ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ବାଣ ମନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଅମାନ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ନିଆଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେପରି ସେହିପରି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥର ବାଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଏହା ସହ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବାହାରେ ହେବ 2ଟି ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ତର୍ଦେହ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କରାଯିବ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ଘର ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,60,000 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛନ୍ତି। 21,300 ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଲାଗିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ। ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ଏହା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିମି ରହିବା ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏପରିକି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ପବନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଆଉ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶ୍ରୟ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦିଆଯିବନି ପ୍ରଶ୍ରୟ କିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗସ୍ତ ସରିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗୋପାଳପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବନି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବଛେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ। ଭଦ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବଛେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ। 28ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଜବତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋରୁ ବଛେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିହିଡ଼ିରୁ ଗୁଜିଦୋରଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗୋରୁ ବଛେଇ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ପିଛା କରିଥିଲା। ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଏଥିରେ ଥିବା 8ଟି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ମିର୍ଜାପୁର ନିକଟରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ 20 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिशा उपरे प्रधानमंत्री कार्यालय नजर 2 दिन रे 2 प्रमुख सचिवक ओडिशा गस्त। ओडिशा उपरे प्रधानमंत्री कार्यालय आके 2 दिन रे 2 जण प्रमुख सचिवक ओडिशा गस्त को नै बढ़िला चर्चा। गत राति रे भुवनेश्वर आसी पहुंची चंदी प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास और आज आसीबे पीएमओ रो अन्यतम प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्र। शक्तिकांत दास आसंता काली केन्दुझर घटगां जाई मां तारिणी को दर्शन करिवे। तांको पई Y+ सुरक्षा करा जायछि। सेपुर आज अपराह्न रे आसी पहुंचीबे पीएमओ प्रमुख सचिव पीके मिश्र। आज दिन 2:10 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंचीबा पर सेठारो संबलपुर जिबे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मालयेशिया बुलिबे चासी। ओडिशा चासी को मालयेशिया बुलाइबो कृषि विभाग 8 दिनिया मालयेशिया गस्तरे जिबे ओडिशा चासी। विभिन्न अंचलर 14 चासी और 14 अधिकारी मालयेशिया जिबो। कार्यक्रमर दायित्व वहन करिवो नाबार्ड और विश्व बैंक। पताका देखे कार्यक्रमर उद्घाटन कले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। छतु उत्पादन आधुनिक उद्यान कृषि प्रणाली शिखिबे चासी बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस निकुंज धळ जिबे दिल्ली। आईएएस निकुंज बिहारी धळ जिबे दिल्ली। केंद्र को जिबे निकुंज धळ केंद्र डेपुटेशन रे जिबे आईएएस निकुंज धळ। केंद्र संसदीय व्यापार सचिव भाबे मिलिला नियुक्त। जुलाई 1 रो दायित्व ग्रहण। आईएएस निकुंज धळ होउचंते मुख्यमंत्री को अतिरिक्त मुख्य सचिव। जाको एबे केंद्र संसदीय व्यापार सचिव भाबे नियुक्त मिलिछि। तेणु एबे केंद्र को जिबे आईएएस निकुंज धळ। केवल निकुंज धळ को नुआ दायित्व मिलिछि ताहा नुहे। एहास 1994 बैच रो आईएएस संतोष षडंगी को मध्य नुआ दायित्व मिलिछि। संतोष षडंगी को न्यू एंड रिन्यूएबल एजेंसी सचिव भाबे नियुक्त मिलिछि। एहा सहित रंजना चोपड़ा को संस्कृति मंत्रालय रो स्वतंत्र सचिव भाबे नियुक्त मिलिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर अपराह्न रे पौनी ट्विन सिटी रे छेचिबो वर्षा। आसंता 3 दिन आकाश रे घेटी रहिबो कळा बादल। आज दिन तमाम राज्यर अनेक स्थान वर्षा संभावना। आसंता काली मालकानगिरी कलाहांडी प्रबल वर्षा संग को कुआपथर वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना। उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशा प्रबल वर्षा छेचिबो। अपराह्न मध्य वर्षा हेबा नै सूचना। वर्षा पवन संग को घड़घड़ी बिजुली हेबा नै मध्य पाणीपाग विभाग सतर्क करिछि। सकाळे पुरी कटक भुवनेश्वर जगदीशपुर रे वर्षा होई सारिछि। 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन मध्य बहिछि। भुवनेश्वर किछि स्थान गछ भांगी पड़िछि। अपराह्न रे ट्विन सिटी रे वर्षा हेबा नै सतर्कता जारी कला पाणीपाग विभाग। 22 पर वर्षा कमिबो। तापमात्रा पुणी परिणत देखिबाकू मिलिबो। तापमात्रा सर्वनिम्न स्तर रे 40 डिग्री छुईबा नै अनुमान करा जायछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर महिला मानको मिलिबो 2500 टंका। ए योजना रे मन देकी सुनतो। सरकार आनिचंते महिलांको पई आउ एक लाभकारी योजना जेउतरे महिला मानको प्रति मास रे मिलिबो 2500 टंका। एहा साहाय्य रे सेमाने घरे बसी टंका रोजगार करबा सह निजर लघु व्यवसाय आरंभ करि परिबे। महिला को सशक्त करबा एवं आत्मनिर्भरशील करबा पई सरकार ए योजना आनिचंते। यार ना महिला समृद्धि योजना। शिक्षा ग्रहण करबा को चाहुतबा महिला माने मध्य एही टंका को सेमानक पड़ारे विनियोग करि परिबे। एहा द्वारा सेमाने आगामी दिन रे स्वावलंबी होई परिबे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 10 वर्ष मध्य 5 गुण बढ़िला भारतर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। केंद्र इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रजुक्त विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार कहचंती जे गत 10 वर्ष मध्य भारतर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 5 गुण वृद्धि पाइछि। से मानेसर रे VVDN टेक्नोलॉजी रो SMT लाइन रो उद्घाटन अवसर रे एहा कहचंती। से कहचंती जे सरकार को नीति एवं प्रोत्साहन जगो भारतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 11 लाख कोटी टंका रो अधिक वृद्धि पाइछि। यारी मध्य इलेक्ट्रॉनिक रप्तानी 6 गुण वृद्धि पाई 3.25 लाख कोटी टंका रो अधिक होइछि एवं समग्र क्षेत्र रे 25 लाख नियुक्ति सृष्टि होइछि बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 20 ରୁ बढ़िबो ग्रीष्म प्रभाव। 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो दिनर तापमात्रा। आसंता 20 तारिख राज्य रे बढ़िबो ताते। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिगरु गरम पवन बहिबो। राज्य को आसुतबा सामुद्रिक पवनर मात्रा कमिबो। फल राज्य रे तापमात्रा बढ़ी जेबो। 23 और 24 तारिख बेले को उपकूल ओडिशा रे ताते 44 ରୁ 25 डिग्री छुई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। पश्चिम ओडिशा को छाड़ी अन्य अंचल गुड़िकर तापमात्रा शुक्रवार ठारू बढ़िबो बोली सोआ जलवायु और परिवेश केंद्र निर्देशक शरत साहू कहचंते। 20 तारिख बेले को उपकूल रे भी तातीर प्रकोप अनुभूत हबो। आसंता 3 दिन पर दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो। 20 रे सोनपुर बौद्ध टिटिलागढ़ भवानीपाटना 42 डिग्री सेल्सियस रहिबो। 21 तारिख ठारू उपकूल ढेंकानाल जगदीशपुर पुरी खोर्धा तापमात्रा 40 डिग्री छुईबो बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ईपीएफ ऊपर सरकार को मास्टर प्लान बदलिबाकू जाउछि कोटी कोटी लोकंक जीवन। केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार कहचंती जे कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफ 9 कोटी रो अधिक हिताधिकारी पय सेवा को उन्नत करबा पय एक बड़ डिजिटल परिवर्तन करबाकू जाउछि। यार संस्करण
3.0 ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାଣ୍ଡଭିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ 3.0 ରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହାୟତାରେ ସଂସ୍କରଣ 3.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜ ଦାବି ସମାଧାନ, ଡିଜିଟାଲ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ସମେତ ସୁଗମ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇପିଏଫ୍ଓକୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 21,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଜେଟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ପାଇଁ 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନକାରୀ ମାମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏତିକି ତାଙ୍କର ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିଏସଟି ଲଗାଇବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଧରଣର ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଜବ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଓ ବିନା ଆଧାରରେ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସରକାର 2,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ 18% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଜବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କାରଣ ୟୁପିଆଇ ଭାରତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚମୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଏମଡିଆର ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କାରବାର ଉପରେ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାପି ପଣ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ, କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ଲଗାଇ ପାରିବେନି କହିଲେ କମିଟି ପରିଚାଳନା। ଯାତ୍ରାର ବିବାଦ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ବିବାଦ ଏତେ ବଢି ଚାଲିଛି ଯେ ଜଣ ଜଣ କରି ଅଭିନେତା ଏବେ ଅକସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପି ପଣ୍ଡାକୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପରିଚାଳନା ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବାପି ପଣ୍ଡା କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା। ବାପି ପଣ୍ଡା କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବୟକଟ କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ କିନ୍ତୁ ନରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରିଥିଲା। ନରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବାପି ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବେ ବାପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ये आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।